आम आज प्री वेडिंग शूटिंग करलु देखु केमिति पूरा मेघ अलग एत पर्यंत गोटे रिल्स मापकर शूटिंग कार्तिक बाबू किसी कहे शूटिंग कर शूटिंग कौन कहबी এই তো দেখো গান্ডি পটা মেঘ পবন হউছি শুটিং র হেই নাই হবাকু যাউছি আমি আজ মানে এত পর্যন্ত সকাল 7টা রু বাহারি আসছু কিন্তু এত পর্যন্ত গুটে লুক রে শুট করছু সেটা भी परफेक्ट হেই আপন মানে তো এমিতি মেঘ কেবে দেখি নথিবে মেঘ দেখুছেন ক্লিয়ার কো এমিতি কিছু করি হবো নাই মানে আমি সকাল পুরা আসছু মাত্র গোটে রিলস টাইপ শুটিং नहीं जाओ गाड़ी जा 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 चलो 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 पैकअप करवा एबे अल्प स्वल्प शूटिंग कर सारा देख वर्षा पूरा ढाली पकेला तो बीच पाक आसलु सैड न्यूज शूटिंग पूरा ऑफ वर्षा छाड़िया पर हम किसी शूटिंग कलु और देखो आम ए शूटिंग पैकअप होगा लगे आउ किसी फोटोशूट पर आम पैकअप करूँ आउ घर को जीवु